الصحية العالمي وتفشي فيروس كورونا كوفيد 19. اليوم مشاهدينا على قناة النهار نسعد باستضافة الدكتورة مالية عالية مالك. هي باحثة جزائرية مختصة في علم الفيروسات وتعمل بفريق البروفيسور ديدي راولت بمارسيليا في فرنسا. الدكتورة مالية عالية مالك، مساء الخير، سعداء كثيرا أنك تكوني ضيفتي على قناة النهار. أهلا بك. السلام عليكم أخي محمد، بارك الله فيك على الاستضافة، ويشرفني أن نقدم نصائح للشعب الجزائري وإن شاء الله نكون في الإعانة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة، وفخورين أنك تكوني ضيفتنا وأنت كمختصة في علم الفيروسات وتشتغلين ضمن فريق البروفيسور المعروف عالميا ديدي راولت. كأول سؤال، تعملون منذ أشهر في فريق البروفيسور ديدي راولت على بحوث سريرية حول هذا الفيروس الخطير، فيروس كورونا كوفيد 19. كسؤال أول، ما هي النتائج الأولية التي توصلتم إليها في المخابر؟ راح نتكلم شوية بالفرنسية وشوية بالعربية. تفضلي، معليش. يزيد فضلك يعيشك. لحد الآن فيه 4000 4000 patients qui ont été traités et guéris بالprotocole hydroxychloroquine ou l'association avec l'azithromycine, et ce qui a permis notamment de réduire les transferts en réanimation, ce qui est très important, et d'éviter les complications sanitaires. يعني الإنسان يبرى بالخف قبل ما يولي في حالة خطيرة. ولا durée d'hospitalisation elle est courte، ما يطولش بزاف في السبيطار، انه ما يراحش يعدي الناس اكثر من هذا الشيء. والبورتاج فيرال il est plus court، يعني بالخف يولي ماشي كونتاجيو وبالخف يبرى. يعني لحد الان داروا لو دياغنوستيك ماسيف كما شفناه، ça s'est fait vraiment massivement. 5000 prélèvements ont été inoculés. Sur les 5000 prélèvements, ils ont réussi à mettre en culture 2000 souches de coronavirus. Et c'est une technique qui est vraiment abandonnée par d'autres laboratoires, malheureusement, parce que c'est très fastidieux, du côté financier. Donc, beaucoup de laboratoires ont abandonné cette technique. l'IHU Méditerranée Infection ما كملوا في هذه la technique, ça fait des années ماشي غير من هذا الوباء. Donc le professeur Didier Raoult ديما يدير les techniques notamment les maladies bactériennes intracellulaires qui infectent la cellule qui émale le virus. Et donc, ils ont pu, en mettant en culture le virus, avoir des résultats encore plus élaborés et permettre de connaître quand est-ce que le patient est infectant ou pas et quand est-ce qu'il est guéri totalement. Donc, il y a une autre plateforme qui est la microscopie électronique qui a permis de déterminer le cycle du virus. Et donc, on continue toujours dans le même traitement parce qu'il est vraiment très efficace. Et puis un système de perfectionnement qui est en train de se faire actuellement, et ça c'est très important de noter, c'est qu'il y a une mise en place d'un système d'isolement massif et à très haut débit. Ça veut dire qu'ils sont en train déjà de se préparer pour d'éventuelles autres épidémies. Donc ces épidémies-là, on ne va pas parler que du coronavirus, on va parler à une préparation, saisir cette occasion pour se préparer à d'éventuelles autres attaques. طيب Et cependant, sur le plan génomique, c'est important de savoir qu'ils n'ont pas trouvé de remaniement génomique. C'est une question que tout le monde se posait. Donc il n'y a pas eu de remaniement génomique qui ont été observés sur le plan génomique. دكتورة، الآن يعني الصين بدأت بتجريب لقاح محتمل لكورونا على البشر، ما رأيك؟ يعني la recherche pour un vaccin contre le coronavirus responsable de la Covid-19, elle a commencé dès le début de l'épidémie. Donc les Chinois, ils ont été les premiers touchés, les premiers اللي استعملوا هذاك البروتوكول تاع la chloroquine, l'hydroxychloroquine، وهما الاولانيين اللي بداو يحوسوا البحث على le vaccin. Et donc جازوا على المرحلة في التجربات على الحيوانات ودوكا المرحلة التجربات على الإنسان، يعني la phase clinique. في la phase clinique هذه راح تطبق على الإنسان qui est volontaire. Donc on va voir quels vont être les premiers résultats et
on attend qu'à voir, c'est tout. Je reste quand même un peu sceptique quant à un vaccin, mais on attend quand même les résultats, on reste positif. طيب نتحدث الآن عن البروتوكول علاج الكلوروكين. الجزائر من بين الدول الأولى اللي طبقت البروتوكول علاج بإيدروكسيكلوروكين. البروتوكول حقق نتائج جيدة وحالات الشفاء يتم تسجيلها يوميا، والبروفيسور ديدي غاولت من أشد المدافعين عنه. هل هو الحل الوحيد لحد الآن لفيروس كورونا كوفيد 19؟ يعني هو ليس الحل الوحيد، يعني هما جربوا كثير من les antibiotiques. Ce sont des antibiotiques, des antirétroviraux qui ont été utilisés, des antiviraux qui sont utilisés généralement pour d'autres maladies telles que le VIH. بصح ما كاش une efficacité qui mate à l'hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine. C'est pas l'hydroxychloroquine toute seule, c'est l'association des deux. باش نفهموا مليح لازم نعرفوا بلي المرحله تاع المرض هذا فيه 3 مراحل. المرحله الاولى فيه الفيروس في الجسم، المرحله الثانيه عندنا الفيروس مع لا ريبونس immunitaire. دونك في المرحله الاولى لازم الدواء اللي va attaquer le virus، وفي المرحله الثانيه الدواء qui va attaquer le virus et qui va permettre de modéliser la réponse immunitaire. وهذا الشيء ماشي سهل. Les autres traitements qui ont été utilisés ont pu être appliqués pour la première phase, mais pas pour la deuxième, ils ne sont pas efficaces. Et l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine permet justement cette efficacité dans les 2 phases. Et la 3e phase étant la phase la plus critique, à savoir avec des lésions tissulaires. Et cette phase dépendra exclusivement de la prise en charge en réanimation, c'est-à-dire le prescripteur, le personnel soignant, ce qui va apporter au cas par cas. Et en fonction du malade qu'il a devant lui, de la réaction du malade, ou elle avec des anticoagulants, des anti-inflammatoires, ou c'est vraiment, ça va dépendre, sa survie va dépendre de la réponse et de l'apport apporté par cette prise en charge en réanimation. Donc, l'hydroxychloroquine, c'est important, c'est que c'est pas une molécule qui n'est pas connue, vraiment elle est très connue depuis des décennies. نستعملوها ضد البالوديزم، نستعملها ضد كثير من الأمراض. هناك مع البروفيسور ديدي غاولت نستعملها في أمراض d'origine bactérienne intracellulaire. واستعملوها les Chinois en 2003 concernant un coronavirus qui est le SARS-CoV-1, c'est on va dire l'ancêtre du CoV-2 actuel. Donc, elle a été efficace. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est reprendre cette molécule et l'appliquer en protocole dans le cadre de cette thérapie. مؤخرا تم تسجيل أزيد من 150 ألف إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في يوم واحد في العالم. سؤال يعني الكل يطرحوا، هل تعتقدين بأنها هي بداية الموجة الثانية لكوفيد 19 أم هو استمرار للموجة الأولى؟ صراحة والله ما نقدرش نتكلم على في هذه الناحية، لأنه المرض هذا ما كناش نعرفوه من قبل، ما كانش فريمون لي سيمبتوم لي با تري كونو. دونك بالعقل ولينا نعرفوه، والناس كي تنصاب بهذوك لي سيمبتوم تعرف روحها بها مريضة، تتقدم للمراكز الصحية وتتعلم لو دياغنوستيك. دونك بالك لي بيرسون هذوك اللي بالك براو بلا دواء، كاين بزاف اللي شفتهم qui n'ont pas été traités mais qui se sont remis de cette maladie، وبالك كي شافوا هاد لي سيمبتوم بداو يعرفوا ولا واعيين تقدموا للمراكز الصحية، ويا يو سا augmenté le nombre en termes de statistiques déclaration de la maladie. Voilà. Donc je ne peux pas dire que c'est une deuxième vague ou c'est l'expression de la première vague. بطريقة أخرى، مثلا في الصين بعد تعافي يمكن أن نقول نهائيا من كوفيد 19 تم مؤخرا تسجيل بؤر في بكين. هل هي موجة ثانية أم هناك من يقول أنه ربما فيروس آخر؟ يعني كما قلت بعد une rémission totale قلتها، يعني ce n'est pas sûr. À un certain moment يعني شافوا قالك بالك فيروس آخر، بالك
parce que لاحظوا انه اللي كانوا مصابين ديجا بالكورونا فيروس وبراو عاودوا نقاسوا يعني طرحوا السؤال انه هاد العباد اسكو كانوا براو تماما est-ce qu'ils ont eu une rémission totale de la maladie est-ce que ça a été confirmé honnêtement je ne sais pas comment ça se passe chez eux pour sortir d'hospitalisation de coronavirus mais je sais qu'au niveau de l'IHU Méditerranée Infection il y a une technique qui permet de savoir que le patient n'est plus malade, il est à charge virale à zéro et donc n'est plus infectant et ne va pas transmettre la maladie ni la garder en son organisme. Donc il y a deux protocoles qui sont utilisés, un protocole PCR qui est une technique de diagnostic et la culture en même temps. Donc c'est ce qui se fait chez le patient qui est hospitalisé au niveau de l'IHU. Un patient Covid hospitalisé au niveau de l'IHU est contrôlé tous les jours. Donc tous les examens sont réalisés tous les jours, il prend le traitement et en même temps on évalue sa charge. دكتورة ابقي معنا فقط. سأبدأ إلى ضيفتي الدكتورة مالية عالية مالك الباحثة الجزائرية المختصة في علم الفيروسات وتشتغل بفريق البروفيسور ديدي غاولت بمارسيليا. دكتورة أهلا بك مرة أخرى. الله يسلمك يا محمد. إذا مدام أنت مختصة في علم الفيروسات المعروف بأن الفيروس يغير من خاصيته وصفته. هل كوفيد 19 هذه الأيام وفي هذه المرحلة هو في مرحلة التحول؟ Covid-19 est causé par un coronavirus, c'est un virus à ARN. C'est un virus qui est censé muter énormément. مرحلة التحول تصرف كثيرا يعني كانت عنده لازمة مرحلة التحول باش يجوز الإنسان باش يمرض الإنسان حنتكلم باللغة الفرنسية في الخلية. Donc cette mutation lui a permis justement de toucher l'être humain et de passer notamment de la chauve-souris, du pangolin ou autre animal vers l'être humain. Et donc parmi les souches qui ont été mises en culture au sein du laboratoire, donc je vous avais dit, il y avait 500 souches qui ont été séquencées parmi les 2000 qui ont été mises en culture. Et dans ces séquences-là, on avait comparé ces souches par rapport à la souche de référence qui est la souche chinoise. Donc ils ont remarqué qu'il y avait 321 événements mutationnels qui avaient survenu. Mais qui n'ont pas d'impact justement sur le déroulement symptomatologique ni infectieux du virus. Seulement, il y a une mutation qui a survenu, qui a touché une protéine, le gène d'une protéine du virus, qui est une protéine membranaire qui est en surface du virus et qui va permettre de reconnaître la cellule humaine. Donc, et pouvoir l'infecter. Il y a eu une mutation à ce niveau-là, et donc ce qui va changer peut-être, ça pourrait avoir un impact sur la spécificité de l'hôte, comme il y a eu avant en passant des chauves-souris du pangolin à l'homme. Là, ça pourrait changer encore une autre spécificité à une autre, et c'est une chose qu'il faut prendre en considération dans la thérapie antivirale qui est prescrite. الآن يتم يوميا تسجيل حالات وفيات في كل دول العالم بسبب هذا الفيروس. هل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لهذا الفيروس؟ أكيد les personnes atteintes de maladies chroniques sont très très sensibles à tout type de maladie. Il faut vraiment les protéger, et notamment les personnes âgées. Il y a des jeunes qui sont porteurs de maladies chroniques. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à les protéger. Même si on ne les fait pas sortir, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exposés. Il faut que nous-mêmes fassions attention dehors afin que nous revenions à la maison sains et saufs. ما نجيبولهمش المرض للدار وما نقربوش ليهم ونكملوا في ريغل الهيجين نغسلوا يدينا نحيو الصباط عند الباب ما ندخلوش بالأمراض للدار. طيب الآن منظمة الصحة العالمية دكتورة قالت بأن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها والعالم أمام مرحلة خطيرة. برأيك الفيروس سيبقى معنا لمدة أطول؟ ما نقدروش نعرفوا انه راح يقعد ولا ما راحش يقعد. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a d'autres coronavirus qui circulent habituellement, qui sont saisonniers
et qu'on ne le connaît pas. Donc on a l'impression de parler de coronavirus. Les gens ont appris à connaître ce virus par le biais de cette épidémie. Mais il y a d'autres coronavirus qui provoquent des rhumes et qui sont saisonniers. Et donc il en existe 4 en tout et qui sont responsables de rhume chez l'humain. Donc peut-être que ce coronavirus va adopter une allure saisonnière à l'image de ces coronavirus, ou bien contrairement à eux, il va être plus comme ses cousins qui ont causé le SARS-CoV-1 en 2003 et le MERS. Donc, qui vont disparaître du jour au lendemain sans explication aucune. Donc, pour l'instant, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il en est de. طيب الآن دكتورة، الآن الجزائر كباقي دول العالم دخلت المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي، وفيه بعض التراخي من قبل بعض المواطنين ما تسبب في ارتفاع الإصابات بكورونا. مثلا الجزائر اليوم تم تسجيل 197 إصابة جديدة. نصيحتك لكل الجزائريين ليتصدي لهذا الفيروس؟ Alors oui, je suis profondément attristée de voir que les mesures barrières n'ont pas été totalement respectées. J'ai vraiment suivi l'épidémie et notamment pendant la quarantaine, pendant le confinement. J'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment le respect des mesures barrières et je sais que c'est pas facile. شيء كتير صعيب وكتير صعيب انه الجزائري qui a une attitude sudiste كيما هنايا au sud de la France يحب يخرج، يحب العائله ويحب وتقول له قعد في الدار وما تخرجش. وكانت المرحله تاع شهر رمضان الكريم كان كتير صعيب انه الناس تطبق هذا صح. لازم يخموا في صحتهم، لازم يخموا بلي on va se sacrifier في هذه الفتره. ما راناش غير احنا اللي نقصنا بهذا المرض، راهي فريمون على ليشيل انترناسيونال تو لي بيي تو الموند a été confiné. لازم فريمون نديروا مجهوداتنا، ما راهيش ضد الجزائريين ولا ضد كذا وكذا. لازم كل واحد يعمل مجهوده باش يحمي نفسه، يحمي اولاده، يحمي عائلته، يحمي والديه، وكل واحد كيديرها في عائلته رانا نحميو بعضنا بعض. C'est très important parce que il faut une prévention, c'est primordial parce que il a un système sanitaire, malheureusement on peut pas accueillir beaucoup de malades. Même en France, راك شفت كيفاش ils ont été vraiment dépassés. كيفاش حنايا في بلادنا ما عندناش الماتيريال، ما عندناش le nécessaire, c'est encore plus difficile. Et malheureusement, j'ai pu voir à travers des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux كيفاش كان شاب في الترامواي لاصق في بعضه بعض كان ميم المقعد مكتوب ممنوع للجلوس وما قعدوش فيه، بصح كانوا واقفين متلاصقين. راكو حطوا روحكم في خطر كبير، وان شاء الله يا ربي تكونوا واعيين باش تقولوا لازم نحميو روحنا. سهل يعني سمعتها 11 مرة، سهل انه الانسان يقول لك اذا جات الموت جات، مع انه بصح la troisième étape de la maladie ne conduit pas forcément à la mort, mais il y a des séquelles. انت تعيش مر هذا المرض tu gardes les séquelles. يكون عندك les séquelles au niveau pulmonaire, au niveau cérébral. D'ailleurs, quand on a parlé de la perte de l'odorat et la perte du goût, il y a une perte il y a des troubles de la mémoire qui ont été notés. Donc c'est une atteinte cérébrale. لذلك يجب يعني أن يكون فيه وعي كبير للجزائريين من خلال احترام كل التدابير الصحية، من خلال ارتداء الكمامات وكذلك التباعد الاجتماعي. فيه قلق دولي دكتورة بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي. الآن فيه دول فرضت الحجر الصحي مجددا. أنت كخبيرة في علم فيروسات، هل تعتقدين بأن العالم ربما سيدخل فترة ثانية من الحجر الصحي ما دام أنه فيه ارتفاع في الإصابات في كل دول العالم؟ باختصار. ما شكيتش. Je ne pense pas que ça va être possible. On le voit, les populations mondiales à travers le monde, c'est pas que le peuple algérien, tout le monde, on a eu marre de cette quarantaine, tout le monde s'est sacrifié, ils ont eu du mal à supporter. Donc je pense pas que la quarantaine puisse être une solution, et imposer la quarantaine parce que, enfin, imposer un confinement, c'est vraiment... les gens ne vont pas respecter, ça va mener à l'anarchie. Donc il vaut mieux ne pas le faire. Honnêtement, il vaut mieux ne pas l'imposer, mais plutôt demander le respect des mesures barrières. C'est كسؤال أخير دكتورة، كسؤال أخير، العالم ككل والجزائر
يمر بأزمة صحية بسبب هذا الفيروس كوفيد 19. ربما ما الذي يمكن أن نستخلصه ونتعلمه من فيروس كورونا، خاصة عندما نتحدث عن القطاع الصحي ككل؟ Alors, هذا الوباء, c'est vraiment l'occasion à saisir pour se préparer, se perfectionner. Et quand je parle de nous, c'est vraiment les Algériens. حنا في بلادنا الجزائر لازم vraiment on prend beaucoup, on tire des leçons de cette épidémie. Et parce que شفنا رحنا باللي ما راناش قادرين نلحقوا، الحمد لله اللي طبقنا بروتوكول اللي لازم وتبعنا الدول الاخرين واش قالوا. صح لازم حنايا نكونوا واجدين الامراض اللي تقدر تكون تطيح علينا في les prochains jours. Et il faut tirer des leçons et surtout prendre en exemple la réactivité de l'IHU Méditerranée Infection avec le professeur Didier Raoult. Il faut adopter vraiment sa méthodologie, essayer vraiment de voir, parce que moi je vous le dis, c'est vraiment l'implication de tout le personnel, toute hiérarchie confondue. أي واحد اللي يكون من تحت في l'échelle ولا الفوقاني كامل, ils sont tous impliqués dans le combat contre cette épidémie. C'est une chose vraiment très importante. ما كاش أنا خير منك ولا أنا تحت منك ولا رانا كاع des êtres humains, رانا كاع بني آدم, لازم نتعاونوا ونتحدوا. Et on est tous concernés et impliqués. Donc كل واحد واش راح يدير راح il va construire et permettre de sortir de cette crise. Donc il faut une entraide clinique qui est importante, le soutien du peuple qui encourage ce corps médical et justement le respect du peuple, la compliance du peuple, tous confondus, au respect des mesures barrières qui peuvent leur être imposées. Après, il faudrait voir au niveau des autorités sanitaires, est-ce qu'on a un centre de gestion de crise, un centre national de référence. Et donc il faut إن شاء الله يعني نتعلم كثيرا من خلال هذه الأزمة الصحية يعني في الجزائر وكذلك في كل دول العالم. سعدت كثيرا دكتورة مالية عالية مالك، الباحثة الجزائرية المختصة في علم الفيروسات والتي تشتغل ضمن فريق البروفيسور ديدي غاولت بمرسيليا. سعدت كثيرا بك دكتورة، وفخورين أن الجزائر الحمد لله تملك أطباء وباحثين أمثالك. شكرا جزيلا لك.